O sa City, umisama sa Occidental, sa magtanong ka nato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC, kumusta may adlaw, March 25, 2026, para sa pinakaulahing litang asenso, kini sa Today. Back-to-back championship sa Inimraa, 266 ka mga medalya kadaugan sa panaghiusa. Kasaysayan sa Misamis Occidental, dakong Fire Olympics 2026 nagtapok sa kapin 700 sa pinakamayong firefighters sa nasud. Mas dool, mas sayon, serbisyo sa Citybet padayon nga gihatod sa mga kabaranggayan. Utang nalikayan, kabtangan na panalipdan tungod sa Asinso Program. Kadagatan, luwas ug bantayan, PNP Maritime nagpasalamat sa suporta sa LGU ug Team Asinso. Proteksyon sa kababayan o kabataan, gipakusgan. Usami CPS naglusad og seminar workshop subay sa National Women's Month 2026. Grupo sa mga motorcab drivers sa Usamis nagpahibalo na sa ilang kahimtang. Dazil humodigson ania ang medalya. Back-to-back championship sa NM-RA, 266 ka medalya kadaugan sa panaghiusa. Ang good news sa report ni Leoncio Medalyo. Usa ka dako og makasaysayanong garbo alang sa probinsya sa Misamis Occidental ang pag-angkon sa 1 Asinso Misamis Occidental Delegation isip overall championship sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kon Inimraa Meet 2026 nga gipagayon sa Malaybalay City diin gikan sa 455 ka events nakabot sa team ang 266 ka medalya, 91 ka gold, 86 ka silver o 89 ka bronze nga nagpamatod sa ilang lig-on nga dedikasyon, determinasyon o padayon nga pagdepensa sa dungog sa probinsya isip back-to-back champions. Ang maong kaliukan gipagayon gikan Marso 18 hangtod 24 ning tuiga nga nagtigom sa 11 ka delegasyon gikan sa tibok Regions. Diin ang matag estudyanteng atleta nagkompetensya sa naglain-laing sports events o kategorya nga nagdala sa tema nga One Region, One Dream, Inspiring Excellence, Igniting Resilience og naghatag og higayon sa pagpakita sa ilang kahanas, determinasyon sa sports og sa pag-secure sa oportunidad nga malakip sa palarong pambansa. Gikan sa secondary sports hangtod sa Demo Sports og Para Games gipakita sa 1 Asinso Miss Ok Team ang ilang lig-on og nakahiusang paningkamot nga nakapahimo kanila sa pag-angkon sa overall champion title. Ang kadaugan sa 1 Asinso Miss Ok Team nahimong posible dili lamang tungod sa talento sa mga atleta kundi usab pinaagi sa bug-os nga suporta sa tibok Asinso Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry Eswaminal kauban ang provincial ug local officials nga naghiusa sa upat ka dibisyon sa Misamis Occidental, Orqueta City, Tangub City ug Usamis City. Alang sa usa ka tumong nga mao ang pagdaog isip usa ka lig-on og nagkahiusang team. Dili sayon ang paghiusa sa upat ka dibisyon sa probinsya. Nagkinahanglan kini og daghang koordinasyon, planning og kompromiso apan pinaagi sa lig-on nga liderato og klarong direksyon na porma ang usa ka team nga dili lamang organisado kundi inspiradong mulampos og mudaog. Niini nga kadaugan gipaabot ni Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Indi Waminal Jr. ang iyang mainiton nga pag-congratulate. Congratulations Team 1 Asinso Misamis Occidental from first-time winners last year to being back-to-back in Imraa champions with a record 266 medals.
Kung sutaon sa dugay nga panahon dili gayud sayon ang dalan sa Misamis Occidental sa Northern Mindanao Region Athletic Association meet diin gikan sa ikakpulo nga pwesto sa tuig 2023 misaka sa ikalima sa tuig 2024 samtang sa mga miaging tuig ana lamang kini sa ikapito ug ikaunom nga pwesto nga nagpakita sa daghang hagit nga giatubang sa probinsya. Apan nausab ang tanan niadtong 2025 sa diyang ang Misamis Occidental mihimo og kasaysayan pinaagi sa pag-angkon sa overall championship sa NM-RAA 2025 nga nakatigom og 94 ka gold, 77 ka silver og 59 ka bronze medals nga dili lang nagpakita sa kadaghanon sa mga medalya apan usa ka buhing testamento sa paningkamot, disiplina og panaghiusa sa tanang atleta, coaches o opisyal sa probinsya. Kini nga back-to-back victory sa Misamis Occidental naghatag og dakong inspirasyon sa kabatan-onang atleta dili lamang sa pagpresentar sa ilang dibisyon kundi sa tibuok probinsya nga mas nakapalig-on sa espiritu sa pagkugi o pagpadayon sa sports development. Kadaugan nga dili lamang usa ka titulo kundi usa ka selebrasyon sa panaghiusa, paningkamot og espiritu sa One Asinso Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio, congratulations Team One Ascenso, Misamis Occidental. Kasaysayan sa Misamis Occidental, dakong Fire Olympics 2026, nagtapok sa kapin 700 sa pinakamaayong firefighters sa nasud. Ani ang report. Human sa sunod-sunod nga mga prelude activities Marso 24 adlong Martes, opisyal nga gibuksan sa Bureau of Fire Protection kon BFP ang 10th National Fire Olympics 2026. Usa ka tinuig nga kompetisyon nga nagpalig-on sa panaghiusa og kahanas sa mga bombero sa emergency response ug rescue challenges nga nagtigom sa kapin 700 ka mga partisipante gikan sa 18 ka rehiyon sa nasud aron mag-indigay sa tulo ka specialized rescue ug fire fighting disciplines nga gipaygayon sa Misamis Occidental Provincial Athletic Complex kon Mopac Grounds, Oroquieta City. Subay sa temang bombero, alagad ng kaligtasan, kasangga sa asenso ng bayan, matag ay tuig nga ginapahigayon sa Bureau of Fire Protection ang Fire Olympics aron sulayan ug parigunon ang panaghiusa sa mga bombero pinaagi sa tulo ka adlaw nga kompetisyon nga naglangkob sa tulo ka high-stake challenges, life extrication challenge, rope rescue techniques challenge ug ang toughest fire fighter challenge. Isip host sa karong tuigang National Fire Olympics ang Rehiyon 10, ilabi na ang Misamis Occidental, nagpakita kini sa ligon nga suporta ug panaghiusa tali sa Bureau of Fire Protection ug sa provincial government. Di nangulo sa mong kalihukan si BFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neal ang Kwan Chu ug BFP 10 Regional Director Fire Chief Superintendent Romel C. Radio. Isip papakita usab silang bugos nga suporta, aktibo nga mitambong si Misamis Occidental Governor Henry S. Uaminal uban sila Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick Lam Acosta, Department of the Interior and Local Government kun DILG Regional Director Region 10 Northern Mindanao Bruce A. Culao, Provincial Board Members, City and Municipal Mayors, elikip na si Ozames City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes ug uban pang mga opisyal nga mainiton nga midawat ug miabi-abi sa mga partisipante atul sa seremonya. Anausab sa maong kalihukan, isip a guest of honor ug speaker si First District Representative Congressman Jason P. Almonte, diin iyang gipadayag ang dakong garbo nga nabati sa tibok probinsya sa Misamis Occidental sa pag-host sa National Fire Olympics alang sa labing maayong mga life savers sa nasud. Our entire province is deeply honored to host the 10th National Fire Olympics. We are proud to open our doors to the finest lifesavers in the country. We hope you feel the warm
of our hospitality. Iyang gihatagan og gibugaton ang pulong nga asenso din matud paniya. Here in Misamis Occidental, Asenso is not a slogan. It is a defining battle cry. It is the heartbeat of Misamis Occidental. Misamis Occidental and with the 5 M's that we have. Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. We are on a relentless drive to ensure every Misanisnon lives a life that is peaceful, prosperous, and happy. However, it is hand truth that we must acknowledge we cannot have Asenso without safety. Gipayag ni Director for Operations, Fire Chief Superintendent Robert M. Apasis sa iyang opening remarks nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa ka pagpamatuod sa paningkamot ug dedikasyon sa tanang firefighters. This event is more than just a competition. It is a testament to the strength, discipline, and unwavering commitment of our firefighters across the nation. Through the years, this event has served as a platform where skills are sharpened, camaraderie is strengthened, and the spirit of service is reignited. It reminds us that behind every drill and every challenge lies our greater mission. Sa mensahe ni Oroquieta City Mayor Acosta, iyang gipadayag nga ang maong kalihukan usa ka dakong garbo dili lamang sa probinsya kundi ilabi na sa Oroquieta City isip host niini. Samtang iyang gipasiug daw usab ang dako og bililong papel sa matag firefighter sa pagpanalipod sa katawhan. Among dakong garbo ug honor kuyog sa katawhan sa dakbayan sa Oroquieta ug sa probinsya sa Misamis Occidental nga amo mong mainiton nga gidawat dinhi sa amo nga dapit. We are truly grateful and privileged to serve as your host for this significant event. This gathering will not only highlight the best among the best of the Bureau, but it carries with it courage, discipline, teamwork, and excellence. Qualities that each of you embody as a protector of our communities. Gidayeg usab ni BFP Officer in Charge of Fire Chief Superintendent Rico Neal ang kuan ETU ang mainiton nga pagdawat ug pag-abi-abi sa mga misamisnon sa BFP. Diin matud pa niya sa tibuok kasaysayan sa National Fire Olympics karon pa niya kini na sinati. Honorable Governor, sir, this is extraordinary. It is indeed very overwhelming. Karon lang ko, for the entire NFO history, karon lang ko nakabaton og ingon ani nga hospitality nga gihatag sa BFP. Ang tinuig nga National Fire Olympics nagsilbing plataporma alang sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection aron palig-uno ng ilang kahanas panaghiusa ug mapukaw ang espiritu sa serbisyo ug pag-host sa probinsya sa Misamis Occidental sa maong kalihukan. Nagpakita nga kini dili lamang usa ka pasundayag sa abilidad kundi usa ka pamatuod sa dedikasyon sa BFP sa serbisyo publiko. Mas duol, mas sayon, serbisyo sa City Vet padayon nga gihatod sa mga kabaranggayan. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Aroluna. Nagpadayon ang pagpadol sa mga serbisyong veterinaryo ngadto sa mga barangay dinhi sa dakbayan sa Usamis pinaagi sa Veterinary Outreach Program nga pisugdahan sa City Veterinary Office. Kamatuoran ini nadto nakalabay nga adlaw didto ang team sa barangay Sangay Diot. Kini nga kalihukan gabahin sa padayon nga pagsaulog sa Rabies Awareness Month ubos sa ligon nga pagpangulo og suporta sa kanunay asen sa Usamis Administration
administrasyon ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Daghang mga residente sa mga barangay ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo sama sa deworming o anti-rabies vaccination alang sa ilang mga alagang hayop. Sa datos sa gagikan sa CityVet, aniya ang mga musunod na serbisyo ang ilahang nahatod. Sa deworming adunay 3 ka mga kabaw, samtang sa baka 42, samtang 11 usab sa kanding. Sa anti-rabies vaccination adunay 33 ka mga ero o napolo ka mga ering ang nakadawat sa nasangpit na libreng serbisyo. Dili lamang kini usa ka simple nga serbisyo kundi usa ka mahinungdanong lakang sa pagpanalipod sa kinabuhi sa kahayupan og sa katawhan. Ang deworming nagatabang sa pagpanglimpyo sa lawas sa hayop gikan sa makadaot nga mga parasito nga nagapalig-on sa ilang resistensya o naghatag og mas himsog og produktibong panginabuhi. Samtang sa anti-rabies vaccination, usa ka lakang batok sa makamatay nga sakit nga rabies. Usa ka hulga nga mahimong malikayan pinaagi sa hustong pag-atiman og pagpabakuna. Kini nga programa nagapadayag sa tinuoray nga pag-amuma ug pagpakabana sa panglawas sa tanan, tao man o hayop. Ang matag bakuna ug matag tambal usa ka simbolo sa paglaom, kaluwasan ug masayag nga kaugmaon alang sa matag panimalay. Gipakita sa mga programang padayon nini na lig-on na suporta sa kanunay asenso usamin sa administration sa pag-atiman sa kahimsog sa mga hayop ug pagpalalipod sa komunidad batok sa rabies nga nagapadayon sa ilang misyon sa pagdala og serbisyo nga duol sa katawhan. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, utang nalikayan, kabtangan na panalipdan tungod sa Asenso program. Anyang detalye. Kung dili gumikan sa inyong programa, basin kung wala inyong programa nga sa Asenso, kasi asa-asa na siguro yung utang-utang baligya pa kamo mga kaptangan. Dako nga kahupayan ug kalipay ang gibati ni Mr. George Jenson Bicoy Galay, usa ka residente sa lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental, human siya matabangan sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Sumala sa iyang pahayag, kung wala pa ang maong programa, posible unta nga napugos sila sa pagpangutang o bisan sa pagbaligya sa ilang mga kabtangan aron lamang matabangan ang kahimtang siyang asawa nga si Renelda Ubinia Galay, 48 anyos, nga naoperahan tungod sa mayoma. Ngayo kong tabang tungod sa among hospitalization bill, kay dako kayo di gid namo makaya bayaran. Ang pasyente diyan niya akong asawa gioperahan siya og mayoma. Kay dako na mo kayo maglisod na siya og paggawas siyang hugaw. Motong kinahanglan gyud nga operahan siya kay murag naipit mo gud ang iyang intestine nga sa iyang hugaw. Motong ang iyang mga tibok lawas nga murag action na siya cramp. Motong kinahanglan gyud nga kwaon mo kon sa doktor. Matud pa niya, dako kaayo ang ilang kabalaka sa una tungod kay dili nila kaya ang gasto sa operasyon. Ilabi na nga giingnan sila sa doktor nga kinahanglan dayon operahan ang iyang asawa aron malikayan ang mas grabe nga komplikasyon. Dito mi sa Mars unta apan kay dugay man kayo ang kuan kay kinahanglan pang i-schedule kay tungod sa kadaghan pud sa nagpila. So ang need man gud nga kuan gi-advise mi sa doktor nga kinahanglan gyud nga ug diha pwede nagkwaon gyud kay basi kun og unsay mahitabo ba magkanseros na sila lalong magpasagdahan ng gyapon sa taas nga panahon. Si Galay miduol sa programa sa dihang misaka sa kapin 132,816 pesos ug 65 centavos ang ilang hospital bill sa Misamis University Medical Center. Tungod sa tabang sa buhatan ni Congressman Ando Waminal, ang tibuok kantidad nga ilang gi-request nga 132,816 pesos and 65 centavos giaprubahan ug nahimong zero balance ang ilang bayronon.
Tungod sa programa, dili lamang ang pinansyal nga problema ang nasulbad, kundili naluwas usab ang kahimtang sa iyang asawa. Dako ang pasalamat ni Galay kang Congressman Ando Waminal ug sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program nga nahimong itubag sa ilang pag-ampo. Samot og ka lockdown sa utang ani walay asinso mong tabang. Karon nga natagamtaman namo gyud ang inyong programa nga free hospitalization. Dako kay magpasalamat labi na sa atong mahal nga gobernador nga si Henry Waminal Sr. o kang Kung Ando. Daghan gyud kay salamat sa Team Asinso Usamis ug sa Misamis Occidental. Gipadayag usab niya ang iyang hilabihang kalipay ug kahupayan nga iyang gihulagway nga sama sa naibtan ug itunok. Humanawala ang bugat nga problema nga ilang giatubang. Ay dako kay kalipay nako gyud mamura ko naibtag tunok. Murag sa na kuan gyud nawad-an gyud ang stress sa mong hunahuna kay kada gabi di gyud katarog katulog kay gahuna-huna sa among bayronon. Daghan gyud kay salamat. Ang Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program sa buhatan ni Congressman Ando Waminal nagpadayon sa paghatag og libreng hospitalization assistance sa mga katawhan sa Segundo Distrito, ilabi na sa mga nanginahanglan og dinaliang medical nga tabang nga nagpakita sa tinuod nga serbisyo nga duol sa katawhan. Kadagatan luwas ug bantayan, PNP Maritime nagpasalamat sa suporta sa LGU ug Team Asenso. Atong dawaton ang report ni Angela Kirante. Sa padayon nga pagpalig-on sa operasyon sa Misamis Occidental Maritime Police Station alang sa seguridad sa kadagatan sa probinsya, gipasidunggan ni Police Major Joel Isik, Officer in Charge sa Maritime Provincial Office sa Misamis Occidental Maritime Police Station, ang lig-on nga koordinasyon ug dakong suporta nga ilang nadawat gikan sa probinsyal ug lokal nga panggamhanan, lakip na ang kaugalingong patrol car ug ang logistic support. Kini nga suporta ilabi na sa LGU Usamis mas nakapalig-on pa sa kapasidad sa PNP Maritime ug nakapahimo kanila nga mas epektibo sa adlaw-adlaw nga pag-perform sa ilang mga katungdanan isip miyembro sa PNP Maritime Group. Makita gyud na grabe sila ka supportive sir. Gani sir sa PNP Maritime ang LGU Usamis naga-support ginato og kaugalingong patrol car na grabe ka vital gisa namo sa pag-adaw namong pag-perform sa amo ang functions no as PNP Maritime. Pag logistical supports gihatag sila sa mga even sa kanang mga makapahimural ginamo nga mga butang nga makapagana pag ginamo sa pag-perform namo sa among trabaho isip member sa PNP Maritime. Generally full support ang LGU Usamis sa PNP Maritime sir. Niini, pasalamat ang gipadayag ni Police Major Isik ngadto sa Team Asenso pinanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban nila Segundo Distrito Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug ingon man sa Asenso Usamis Administration ilawom sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Iyang gipaniguro nga ila pang palawman ug palig-unon ang ilang pag-perform sa ilang trabaho para sa kaayuhan sa katawhan sa Misamis Occidental. Diya may magpasalamat pag-ayo. Ako pasalamat namo sa LGU Usamis sir. Pinanguluhan sa atong Mayor Honorable Sam Fuentes sir. Si Kung Ando sa tana, si Kung Indy silang tanan full support man gyud sa PNP Maritime. Kami kanunay magpasalamat sa ilaha og pinagi sa pod sa ilang full support. Kami sa PNP Maritime amo pag yung palawman paligunon pagyud namo ang pag-perform sa tamong trabaho para sa kaayuhan sa mga katawhan sa Misamis Occidental sir. Klaro nga makita nga ang Team Asenso padayon nga naningkamot sa paghatag og hustong pagtagad ug bug-os nga suporta sa matag ahensya nga adunay dakong papel sa pagmintinar sa kahusay ug seguridad, labi na sa pagpanalipod sa kadagatan, pinaagi sa paghatag sa mga nahiangay nga suporta alang sa ilang epektibong pagdumala ug pagserbisyo sa kalikupan. Sa pagkakaron, usa sa ilang concern atol sa ilang seaborne operation mao ang kakulang sa floating asset. Busa usa kini sa ilang request ngadto kang Governor Henry aron masolusyonan ug mas mapalapdan pa ang ilang operasyon. May request ni Governor sir last year pa regarding sa amo ang request sa floating asset sir. Aware na si Governor po na kay ning abot naman ang among request sa ilaha
Gani katong request na mo sa LGU Samis, approve na po itong among floating asset nga among request. Amo na lang to i-follow up para ma-provide na to para ang seaborne operation mapalapdan pag yun mo sir kay usanas among nakita nga kulang ang among floating asset sir during sa paggandak sa among seaborne operation. Dugang pa, gibutiyag ni Police Major Isik nga ang ilang kasamtangang opisina sa PNP Maritime temporary ra o gi-raise niya kini nga concern ato sa Peace and Order Council meeting o gikalipay niya pag-ayo nga ang maong concern gipaminaw nila. Diin nagsaad sila nga mutabang aron matagaan og permanenteng luna ang ilang opisina. Hantod karon temporary ra ang among opisina sa PNP Maritime Misamis Occidental. Gani last week ako na nang gi-raise na nga amo ang concern during sa SIPOC sa City Peace and Order Council meeting o nalipay ko pag-ayo nga gipaminaw gyud nila og sila nagsaad nga mutabang kanamo para mahatagan mi og lugar nga maplastar na gyud ang among opisina sa PNP Maritime sir. Nini may paabot usab og mensahe si Police Major Isik alang sa tanang mananagat sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Amo lang mensahe no sa mga mananagat diri sa dili lang sa Usami City kundi sa tibok Misamis Occidental nga likayan nato ang paghimo og illegal. Kaya ang paglikay sa himog illegal tabang ra po na sa ilaha. Kaya kini among pagserbisyo para ra mo po sa ilaha para panginabuyan o para ra po sa ilang kaugmaon. Ang amo lang ang ilahang cooperation sa PNP Maritime. Alang sa Usamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me proteksyon sa kababayan o kabataan gipakusgan o Usamis CPS naglusad og seminar workshop subay sa National Women's Month 2026. Ani ang report. Sa pagsaulog sa National Women's Month 2026, malampuson ng ipaygayon sa Usamis City Police Station adlong Martes, Marso 24, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, 3rd floor Annex Building Usamis City Hall, ang usa ka seminar workshop kabahin sa Anti-Rape Law, Safe Spaces Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children kun USAEC Law ug Mental Health nga may temang Her Rights, Our Duty, Strengthening Protection for Women and Children nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug pagpanalipod sa katungod ug kahimtang sa mga kababayen-an ug kabataan. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Police Major Attorney Eurydice Revillas, Deputy Chief of Police ug Chief of the Women and Children Protection Desk kun WCPD ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin G. Arazo nga nagtigom sa mga barangay women leaders ug VAUSI officers gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan diin gihatagan sila og lawom nga kahibalo ug praktikal nga kahanas sa pag-atubang sa gender-based violence lakip na ang mga kaso sa rape ug paglapas sa mga balaod nga nagpanalipod sa kababayen-an ug kabataan. Atol sa mong seminar gihatagan og lalom nga diskusyon ni Police Major Revillas ang kabahin sa importanteng mga balaod sama sa Republic Act No. A353 o the Anti-Rape Law of 1997, Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act No. 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children kun USAEC, and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials kun SAM Act o Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act lakip na ang kamahinungdanon sa mental health. Kining inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa Usamis City Police Station sa pag-edukar sa publiko aron malikayan ang mga kaso sa pang-abuso ug mapalig-on ang mekanismo sa pagpanalipod sa mga biktima. Atol sa diskusyon ni Police Major Revillas, iyang gihatagan og lawom nga pagtuki ang mga angay legal frameworks husto nga pagdumala
dumala sa sensitibong mga kaso ug kritikal nga papel sa mga barangay frontliners sa pagsiguro sa dali, koordinado ug angay pagtubag sa mga biktima. Pinaagi siyang halapad nga kasinatian sa pagdumala sa mga kaso nga may kalabutan sa kababayen-an ug kabataan. Gipasabot ni Police Major Revillas ang kahinungdanon sa usa ka victim-centered nga nakaangkla sa confidentiality, empathy ug hugot nga pagtuman sa legal nga proseso. Gipasiug daw usab niya ang kaimportante sa hapsay nga koordinasyon tali sa mga barangay officials ug law enforcement agencies aron masiguro nga ang mga insidente tarong nga madokumento, dali nga ma-report ug epektibong matubag. Pinaagi sa ligon ug padayon nga suporta sa lokal nga gamahanan sa dakbayan sa Ozamis ilalom sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Padayon usab nga gipakita sa Ozamis City Police Station ang ilang dedikasyon sa pagpaligon sa komunidad ug pagpanalipod sa kababayen-an ug kabataan. Diin klaro nga napasundayag ang dakong papel ug responsibilidad sa kapulisan, lokal nga paggamahanan ug mga opisyal sa barangay sa pagseguro nga ang matag biktima mahatagan og hustisya, proteksyon ug tingog. Grupo sa mga motorcab drivers sa Ozamis nagpahibalo na sa ilang kahintang. Ang balita sa konseho sa report ni Donnie Dicena. Pasiuna pa lang ang grupo sa mga motorcab driver nga nag-aali sa Pure Gold Ozamis ang mipadangat sa ilang sentimiento bunga sa grabing kamahal na sa presyo sa matag litro sa gasolina karon. Atol sa ulahing regular session sa konseho ng syudad, bukas nga gihatagan og gahigayon sa People's Hour sa konseho aron na makapadayag sa gustong mahitabo sa grupo ug unsa usab ang mahimong mahatag nga tabang sa Asenso Ozamis administration sa ilang sektor. Intensyon sa grupo nga adunay mahitabong pagpaaumento sa minimum nga plitihan. Apan dili usab makahatag og fix nga kantidad kon napila ang idugang gumikan kay dili abtan og semana nagdugang ang presyo sa gigamit nga petrolyo sa motor, ang premium og regular gasoline. Nasayod ang grupo nga dili madali ang pagpaaumento sa plitihan na gumikan kay maagi pa kini og makuting proseso. Apan kon aduna man gani alternatibong pamaagi niini ang kagamahan ng lokal o ang nasyonal, ila kining ikalipay, masuportahan lang ang dakong alkanse sa ilang matag adlaw nga kita. Kami ng mga motorcab drivers, mapasalamaton sa imbitasyon nga naami diri sa City Council aron among mapadayag ang mga sentimento ug mga gibati karon sa mga motorcab driver diri sa atong syudad sa grabe sa pagsaka sa atong presyo sa gasolina. Ang una nini nga kabalaka sa mga driver mao ning mga sumunod, Madam Chair. Una, kabalaka kanus maundang kaniyang pagsaka sa gasolina. Ikaduha, kabalaka kanusaw sa masustin o mapadayon amo ang pag-drive kung halos wala na makita ang mga driver. Kabalaka kung ikatulo, kabalaka kung magpadayon kining krisis, posibleng dagan ang mga mawadan sa pag-drive o ma-displace. Umundang sa pag-drive sanglit, dagan ang nag-abang o nag-boundary lang mga driver tungod sa taman sa gasolina ra, halos dili na gani maka-boundary. Ikaupat, kabalaka sa mga driver kay nabalita mas sa National TV, sa mga TV network kanilaging DSWD nga AX, Assistant in Crisis Situation sa mga tricycle driver. Ang amo lang hangyo nga sa LGU nga kung naamagay ni mga masiguro unta nga mahatag sa mga driver diin mauntay beneficiary ani. Benepisyo sanglit mauman ang naigo sa krisis sa gasolina. Ang among pag-ampo nga makalatas kita uta sa o ma-overcome nato ni kining tanan karon o ini assistance nga gikan sa LGU, much appreciated. Gikasubo sa konseho ang grabing pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo ug ilang nasabtan ang kahimtang karon sa mga motorcab driver. Dili man masulbad og mahatag gilayon ang gustong mahitabo sa transport sector, labi na ang mga motorcab driver sa Ozamis. Apan gipasalig sa konseho nga ila kining atimanon og gikatakdang makigtagbo ang konseho ni Mayor Sam Norman Go Fuentes aron tukion ang maong problema. Gusto usab sa konseho nga dili lang Motorcab Drivers Association Pure Gold Area ang mopadangat sa ilang sentimiento, apan ang motorcab
Cab Federation aron sa tuyo nga makuhan usab kini og opinyon alang sa tukbang sugyot sa fare hike. Dugang pa sa mga sakop sa konseho nga ang nasinating kamahal sa produktong petrolyo dili lang ang transport sector ang apektado apan ang kinatibuk ang publiko. Sa ito abot sa lokal, ako nakita nga sa atong Northern Mindanao, usami sa pagpinakataas na igamang itikala kay so una pag yun usami sa taas ang ato silina kumpara sa neighboring municipalities and cities, mas na ito sa Bukidnon, nakita na mo itong mga simana, mga 101, 103, no? Sa tuwa, dako na kayo, taas na, no? Abot ng 108, 110. So, makapabala ka kayo ni all officer, but this is a balancing act. Kaya, ang gusto na kanunay nagtaas, wala mubos. Kadalaw nagkataas, niya wata masayod kung unsay mitabo ni ahata mo ng tason. Sakto ang kablaka ni Sendin na nablaka siya nga taas sige kay wala pa klaro kung wala sa mahunong ang taas. Atong nadungog, Madam Chair, ang hingalo problema sa atong motor cab drivers. Dili biya lalim ang ilang gibati, Madam Chair, tungod kay pila na kaadlaw ang nilabay. Diyon wa pa subsidy sa atoa. Dayon wa pa balita kano sa mo subsides ang mga problema. So what needs to be done, Madam Chair, is siguro ato masabot-sabotan dayon atong ipaabot ni Mayor para at least ma-address madlang ang ilang problema kay luoy pud in town kayo. Uyon po ko sa gingon ni Honorable Sancho nga atong hangyoon ato ang halandong mayor nga ato na yung tutukan sad ang pagpa-increase sa ato ang plitihan tungod maski sa ako asad nabati pod nako nga lisod gyud pod kaayo sila sa ilahang pagpanginabuhi and makita na gyud pod nato ang traffic karon medyo na minus-minus and sa even sa market, Madam Chair, wala na kayo ipalit tungod wala naghinay gyud ang ilahang pagpanginabuhi karon. Alang sa Uzamis Today, Adoni Decena reporting. Salamat Don. Ang Uzamis Today, hatod ka nato ang inyong serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration, pinaagi sa Asenso Uzamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, kung ando Uminal, ug Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena, Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela May Quirante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motigson, daghang salamat. Kanunay, Asenso Uzamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.